Idemo na Jasu gore pa onda na Ostrušicu. Idemo tu ili tamo? A ne možemo preći. Onda bomo se to spustili za početak. Kaj? Idemo na neku drugu? Ne, vi budete tu, ja idem na mašinkadu. Ne znam kako da dođem do nje. Tu po ovom puteljku se samo spustiš dole. Kojem? Ovom tu. Okej. Aha, ideš odmah. Da, ne mogu se uopće spustiti. Ja sam... Tvrdo je jako. Pa ovak sam išla. Ma ne samo tukaj tvrdo, nego... Ono, prvi dan, ne mogu. Dobro. Sijete se, uživajte i oto, zovite me kako gledam, okej? Streetways along, together like a plan. I would stand in line for your things. There's always room in life for this. Oh, babe. Oh, babe. Oh. Then it fell apart. Fell apart. Oh, babe. Oh, babe, then it fell apart, it fell apart. Stream sounds had told me, held me out every night, but I didn't have much to say, I didn't give up the light. I closed my eyes, I closed myself, I closed my world, I'll never open up to anything that could hurt me at all. Ovo je pojačanje. To je moj sin. Kako se ti zoveš? Oto. Kak? Oto. Oto? Oto od Habsburg. Ješki li su bili? Znaš koji su bili Habsburgski? Najbogatiji ljudi. Habsburgani. Od čega su oni bogati? Bili, to je davno bilo. 150 godina nazad. Tata kaže da vi jako dobro skijate. Za moje godina ja, dobro, ajde, za moje godine. Viš koliko sam ja star. Prije skijali. Ajde, trebaš ti tudi, tvoj tata je tudi specijalist. Koliko ti godina? 9. Bravo. Samo dalje tako delaj. Evo, tata će te naučiti, vidi, samo da tata sam sebe prvo ulovi. Say my name more, I'll say it then. Well, I know I can. A di si ti bila? Tam? Kaj, više nije gužva? Super. Evo ti ključ. Evo se spustili još jednom, 2 puta. Odite vi slobodno, pičite dok vam još radi. Ajmo. Then it fell apart, it fell apart. Oh babe, then it fell apart. To je ovo, zaprto. Zadnji od najzadnjih. Niko nije zadnji od nas. Sigurno nema neki blizu nas. Sigurno. Ajde.